फाइनली एंड ऑफिशियली सऊदी अरेबिया का जो भारत में $100 बिलियन को इन्वेस्ट करने का प्लान था वो अब शुरू हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है, मनी कंट्रोल की न्यूज है। सऊदी अरेबिया हमारी जानी मानी ऑयल पीएसयू कंपनी बीपीसीएल के साथ बातचीत कर रही है इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन अ न्यू रिफाइनरी इन इंडिया। रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उसमें थोड़ा सा तब्दीली आ रही है। पाकिस्तान जारी बात है इन चीज़ों को बड़े करीब से समझ रहा है कि इंडिया सऊदी अरबिया क्यों करीब हो रहे हैं। हाँ, इंडिया से इस वक्त 80% एक्सपोर्ट हो रही है सऊदी अरब। अच्छा जी, जिसमें वेजिटेबल भी है, हाँ ये तो है, जिसमें मीट भी है, ठीक है, जिसमें राइस भी है, ठीक है, जिसमें तमाम ग्रोसरी है। उन्होंने खुद से नए से और शुरू कर दिया है। उनको देखें, दुनिया की हर चीज उनको उस मार्केट से मिल रही है और उनको मुनासिब रेट पे मिल रही ठीक है। है। इंडिया सऊदी अरब के भी डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसमें एमओयूज भी साइन किए हुए हैं इन्होंने माजी में। डिफेंस ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेस के हवाले से इंडिया सऊदी अरेबिया जॉइंट कमेटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, जो कि हाई लेवल। दोस्तों, एक वक्त जब सारे गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान की तरफ जाते थे, उससे हर एक चीज लेते थे, लेकिन मजेदार बात यह है कि अब सबने उसका साथ छोड़ दिया है। इनफैक्ट सऊदी अरब की जो सेना थी वो भी पाकिस्तान के फौजी वहां खड़े होते थे उनकी रक्षा के लिए, आप सोचिए। लेकिन अब उन्होंने इन सबको छोड़ दिया, बल्कि भारत उनकी आर्मी को भी ट्रेनिंग दे रहा है और उनके साथ साथ डिफेंस डील भी बहुत सारी कर रहा है। अब पाकिस्तान इनसे बहुत पैसे भी कमाता था और साथ साथ में आपको पता ही है पाकिस्तान की आदत, भीख भी मांग लेता था। लेकिन भारत ने ऐसी चाल चली है कि भारत से हथियार तो डिफेंस में ले ही रहा है, वो भारत डिफेंस ट्रेनिंग भी दे रहा है, पाकिस्तान के रास्ते बंद कर दिए। इससे पाकिस्तान के अंदर परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं दोस्तों, क्योंकि उनको ये था कि सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ये तो मदद करते ही रहेंगे। लेकिन अब शेखों को अकल आनी शुरू हो चुकी है, इन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल ही छोड़ दिया। इससे पाकिस्तान तो परेशान है ही है, लेकिन भारत की चांदी हो रही है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फाइनली एंड ऑफिशियली सऊदी अरेबिया का जो भारत में $100 बिलियन को इन्वेस्ट करने का प्लान था वो अब शुरू हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है, मनी कंट्रोल की न्यूज है। सऊदी अरेबिया हमारी जानी मानी ऑयल पीएसयू कंपनी बीपीसीएल के साथ बातचीत कर रही है इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन अ न्यू रिफाइनरी इन इंडिया। नाउ वैसे तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी खबर बन जाती है, लेकिन दोस्तों अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो सऊदी अरेबिया ये वाली इन्वेस्टमेंट करने के बाद इंडिया में सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर बन जाएगा। रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उसमें थोड़ा सा तब्दीली आ रही है। पाकिस्तान जारी बात है इन चीज़ों को बड़े करीब से समझ रहा है कि इंडिया सऊदी अरबिया क्यों करीब हो रहे हैं। सऊदी अरब को ये चैलेंज है कि उनको बहुत सारे वेपन्स चाहिए होते हैं जो उनके ऊपर वैसे से दागे बिगाहे पाबंदियां लगी रहती हैं। ठीक है, एक बात आपको पता है, इंडिया ने भी सऊदीज को ट्रेन करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें पाकिस्तान, मैंने आपको माजी में जब ये इंडिया ने ये करना शुरू किया तो मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जारी बात है सऊदीज को कह तो नहीं सकता। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। सो बहरहाल इंडिया ये सऊदी अरब ये समझता है कि हमें मिडल ईस्ट एंड इंडो पैसिफिक दोनों ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं और दोनों में इंडिया की प्रेजेंस है, सो हमें इंडिया के करीब जाना चाहिए। इंडिया सऊदी अरब के भी डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसमें एमओयूज भी साइन किए हुए हैं इन्होंने माजी में। डिफेंस ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेस के हवाले से इंडिया सऊदी अरेबिया जॉइंट कमेटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, जो कि हाई लेवल एक डिफेंस टॉक है। रिसेंटली आपको पता चला होगा मोहम्मद बिन सलमान आए थे इंडिया, उन्होंने पाकिस्तान भी आना था उस वक्त, लेकिन वो समहाउ ये बड़ी देर खबरें चलती थी लेकिन वो आए नहीं। इंडिया और सऊदी अरब की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती है। इंडिया की जॉइंट और सऊदी अरब की जो जॉइंट एक्सरसाइजेस हैं उसे कहते हैं अल-मोहद अल-हिंदी। 2021 के अंदर इनकी फर्स्ट एवर जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस हुई थी पर्शियन गल्फ के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, माजी में ऐसे नहीं होता। इंडिया आपको पता है बार बार सऊदीज़ को ये कहता है कि हमारे पास मुस्लिम जनरल्स भी हैं, मुस्लिम फ़ौजी भी हैं, अगर समवेयर कहीं पे सऊदी अरब ने कोई प्रोटेक्शन करनी हो तो इंडिया अपनी फ़ौज भेज सकता है।
یہ اس لیول پہ بات ہو رہی ہے. پھر دین انڈیا اور سعودی عرب کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن بھی کر رہے ہیں. اب تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, انڈیا سعودی عرب ملٹری ٹریننگ بھی وہ چل پڑی ہے. میری ٹائم سیکورٹی میں بھی انڈین اوشن اینڈ پرشین گلف کے اندر دونوں ملکوں کا انڈیا کے اندر چل رہا ہے. پائریسی, فریڈم آف نیویگیشن, اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. اینڈ سب سے بڑھ کے جو سعودی عرب کا ویژن 2030 ہے, اس کے اندر بھی انڈیا جو ہے وہ اس نے چھلانگ ماری ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن کی جا سکتی ہے ود انڈیا, پرٹیکولرلی سائبر سیکیورٹی کے ایشوز میں, آرمز مینوفیکچرنگ میں, میزائل سسٹمز میں. انڈیا جو ہے وہ کافی انٹرسٹ لے رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ, بیکاز ان کو پتہ ہے ان کے پاس بہت پیسہ ہے, تو دیٹس وائی دے آر انٹو اٹ. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا نے اپنے جو آپریشنز ہیں وہ انڈین اوشن ریجن کے اندر بڑھائے ہوئے ہیں, اینڈ سعودیز آر کنسرنڈ کہ ہمیں یہ جو جی سی سی اور اس کے ساتھ اس کے جو انٹرسٹ ہیں اس خطے کے اندر, ہمیں ان کے ساتھ مل کے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پھر سو ایک بڑے پیمانے پہ انڈیا سعودی عرب پارٹنرشپ ہے. میں صرف ڈیفنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, میں ابھی اور کوئی بات نہیں کر رہا. لارجلی تو ہم نے بیسیکلی سعودی عرب کو جو ہے نا مس یوز کیا ہے. بہت فائدہ ہم لے سکتے تھے, لیکن ہم نے وہ جو تعلقات ہیں ان کو خراب کیا ہے. ہم نے کہا یہ عرب شہزادے ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, بس لوٹ لو, یاشیاں کی ہیں, فری کے تیل لیے ہیں, بڑا کچھ کیا ہے. انہوں نے بھی پاکستان کے اندر یہ جو مدرسہ اور جہاد اور ان چیزوں میں ان کی بھی جو سپورٹ اینڈ ایکسیس رہی ہے, دیٹ ہیز بین ویری مچ کاؤنٹر پروڈکٹیو ان پاکستان اس حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ دا سعودی عربیہ از ویری مچ انٹرسٹڈ کہ نارملائزیشن ہو مڈل ایسٹ کے اندر. امریکنز جو ہیں وہ سعودی عرب کی ڈیفنس کی گارنٹیز دیں, اسرائیل کبھی حملہ نہیں کر پائے گا. میرا خیال ہے یہ پاکستان کو تھوڑا بولڈ ہو کے کھیلتا اور سعودی عرب کو ڈیفنس گارنٹیز دیتا, دیکھیں تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. لیکن ہم بھی تھوڑے سے ڈرتے ہیں گریٹ پارٹ سے. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب پاکستان نے یہ محسوس کیا ہے کہ یار ہمیں نا ڈیفنس پروڈکشن میں سعودی عرب کا ساتھ لینے کی ضرورت. آئی تھنک دا سعودیز ڈو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ سعودی عرب کے کام آئے گی. لیکن سعودیز پریشان ہو گئے تھے ایک وقت جب ایسا آیا تھا کہ جب سعودی عرب نے پاکستان کو کہا کہ ہم نے یمن پہ حملہ کرنا ہے, ہمیں فوجیں بھی دی جائیں, تو پاکستان نے ڈینائڈ کہ نہیں, ہم وی کین ناٹ گیٹ دا ڈیڈ باڈیز فرام دیر, اٹ ول بی ویری کاؤنٹر پروڈکٹیو. سو پاکستان سیڈ نو ٹو سعودی عربیہ. تب سے سعودیز جو ہے نا وہ ناراض ہو گئے, بلکہ اماراتیز ناراض ہو گئے, اور انہوں نے بڑا ہمیں برا بھلا کہا. اماراتیز نے بھی برا بھلا کہا کہ انہوں نے کہا کہ خود ویسے تو بڑے بنتے ہیں, ان کے پاس نیوکلر ویپن ہے, یہ ہے, کھا نہیں سکتے, یہ نہیں. لیکن سم ہاؤ انڈیا اور سعودی عرب کی جو پارٹنرشپ ہے اس نے پاکستان کو کافی تھوڑا مشکل میں ڈالا ہے. میں ول بی ویری, یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان مشکل میں ہے. سو ہاؤ ٹو گیٹ بیک دا سعودی اٹینشن ان دا ڈیفنس سیکٹر. یہ نہ ہو کہ وہ انڈینز لے جائیں وہ سارا کچھ. سو آبویسلی بیکاز پاکستان کے بڑے پرانے اچھے تعلقات رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے آپ ہاتھ پلہ تو مارتے ہیں کہ کیا چیزیں کرنے ہیں.